Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Right. We are going to learn English today. For 7th grade, the first material is greeting and leave taking, gratitude and apology. Right. Let's see here. Greeting, leave taking. Right. The first is greeting. What is greeting? Greeting is something that is said or done to show people that you are happy to meet or see them. It also defined as a message that expresses good wishes to someone, right? Miss akan menerangkan greeting dalam bahasa Indonesia. Greeting artinya apa? Greeting artinya adalah salam. Ada dua macam greeting, yaitu yang pertama adalah formal greeting. Formal greeting diucapkan ketika dalam situasi yang formal. Contohnya ada good morning, good afternoon, good evening, hello, how are you, how do you do, how are you doing. Dan responsnya ada good morning, good afternoon, good evening, I'm fine, thank you, how do you do, very well, thanks. Right, let's see here. Good morning, kapan kita mengucapkan good morning? Di pagi hari, tentu di pagi hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita mengucapkan good morning dari jam 12 malam lewat 1 menit sampai dengan jam 12 siang. Kita mengucapkan good morning. Kemudian good afternoon diucapkan dari jam 12 siang lewat 1 menit menuju jam 6 sore. Nah, ketika mengucapkan good evening, kita mengucapkannya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Seperti itu. Kemudian ada how do you do? How do you do dan how are you doing? Apa perbedaannya how do you do? How do you do diucapkan ketika kita bertemu dengan orang tersebut pertama kali. Kita mengucapkan how do you do? Responnya adalah how do you do? Sebagai contoh, Miss bertemu dengan siapa ya? Mungkin bertemu dengan Lee Min Ho untuk pertama kalinya. Jadi, Miss mengucapkan how do you do dan responnya pun how do you do. Oke? Next, sekarang yang bentuk greeting informal atau informal greetings. Ada hi, how's life? What's news? How's everything? Hello, good to see you. Dan responnya ada terrific and you? Just fine, thanks, great, thanks, hi, glad to see you. Informal greeting artinya salam dalam keadaan tidak resmi atau kita bisa dengan teman bertemu langsung hi, hello, good to see you. Seperti itu untuk greeting. Alright, next yaitu leave taking. Leave taking is an act of going away and saying goodbye. Leave taking artinya adalah ucapan perpisahan. Dibagi menjadi dua juga, ada informal living and formal living. Ada bentuk formal dan bentuk tidak formal. Oke, selanjutnya dalam bentuk formal ada goodbye, see you tomorrow, see you next week, see you later, sorry I have to go now, I will talk to you later, it's been nice talking to you, I think I must be going now, let's hope we meet again soon. Untuk responsesnya ada take care, see you, never mind, see you, sure, see you later, so long. Ini contoh ucapan formal living seperti itu. Nah, sekarang ada informal living. Informal living berarti bentuk perpisahan secara tidak resmi. Ada goodbye, good night, see you around, see you later, see you tomorrow, have a nice evening, be careful please. Responsnya ada bye, good night, see you, so long, sure, see you, thank you too, and sure, and you too. Nah, di sini ada good night. Kenapa good night masuk leave taking? Apa bedanya dengan good evening? Bedanya, untuk good evening diucapkan dalam bentuk greeting atau kita bertemu di malam hari. Sedangkan untuk berpisah di malam hari kita menggunakan good night ya. Sudah cukup jelas? Alright, kita lanjut.
Yang ketiga, expression of gratitude. What is gratitude? Gratitude is feeling or appreciation of thanks. Jadi di dalam bahasa, expression of gratitude itu ucapan terima kasih. Contohnya, thank you very much, thanks, many thanks, thanks a lot. Responsnya ada you are welcome, my pleasure, don't mention it, not at all, it's nothing. Nah, ini contoh dari expression gratitude. Selanjutnya, yang keempat ada expression of apology. Apa itu apology? Apology means saying sorry, or apology is statement saying that you are sorry about something. Dalam bahasa Indonesia, kalian mengenal dengan ucapan atau ungkapan permintaan maaf. Apa saja yang dikatakan untuk ekspresi dari apology tersebut? Yang pertama ada I'm sorry for being late. Forgive me for not coming to your party. I apologize for dropping your glasses. I apologize I dropped your glasses. Untuk responnya, that's alright. Never mind. It's okay. No problem. Nah, seperti itu jadi ungkapan apology itu ungkapan permintaan maaf yang kita ungkapkan kepada orang lain. Karena kita tidak bisa datang atau kita telah melakukan suatu kesalahan. Seperti itu untuk materi dari hari ini, yaitu tentang greeting, gift taking, gratitude, and apology. Terima kasih. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.